Sasa mwili, nafsi na roho kumbe vikutwe vizima pasipo nini? Kosa. Haleluya. Uko na mwili. Na tunaanza sasa somo yetu kwa hivi vitu tatu. Una mwili. Eske kweli mshakuru uko na mwili? Ulisaka pata mafundisho juu ya mwili? Unatembeaka na mwili, unajua mwili? Kuna Mungu mwenyewe alisaka kufundisha mwili yako ni nini? Acha kwa leo na kwa mchana wa leo utembee, upende usipopende, ujue ke kama uko na mwili, ndiyo mwili inaikalamo kitu kimoja kinaitwa kufa. Upende usipopenda, utafanyaka nini? Utakufa. Ni bongo ni kweli? Kweli. Ninataka niwaambie, wakati ye Mungu mwenyewe atakapotoka alete salama, hauwezi pata salama kama hauna mafundisho ya kutoka mbinguni. Amen. Na mafundisho ya kutoka mbinguni egale inakuleta ikisema una sehemu tatu kubwa, una sehemu tatu kubwa. Cha kwanza ni nini? Ni mwili. Na kudunia nzima hakuna mwenye hana nini? Hana mwili. Na miili hautapataka mwili watatu, miili ni miwili peke yake. Kuna mwili ya kike na ya nini? Na ya kiume. Hawezi kuwa mulie neta. Useme mi haniko mwanaume wala mi haniko nani? Haniko mwanamuke. No. Ni vitu vingapi? Na wenye wako hapa mwenye ni mwanamuke anajishua mwanamuke, na mwenye anajishua mwanaume ni nini? Anajishua mwanaume. Lakini yi mwanaume na mwanamuke utembeye mumasiku zenye utaishi. Kumbe na huko natangazia mwili mwili upende, urefuke, ufupike. Ndiyo, mwili unenepe ugonde. Mwili ukurumbuke utereze. Inga tereza tembea nenepa refuka, lakini esete juwengo niko za kuya utafanya nini? Kufa. Oh Yesu. Kweli. Sawa. Utajivunia nini? Ni mwili utajivunia? Hakuna. Mwili ni wa kukufa. Hata ukuwe Tshisekedi wa Republika utafanya nini? Kufa. Na mugoto wako wapi? Kufa. Na boka mungele bareha kufa. Na wewe kufa.